عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذن في هذا التمرين الجديد هنا place une croix dans la case de la proposition juste، يعني غنوضعوا واحد العلامة ديال بحال إكس ولا بحال في على البروبوزيسيون صحيحة. هنا غيقول لي l'atome est constitué، يعني l'atome تتكون هل من دي نوايو اي دي زيليكترون. واش كتكون لي هاد لاطوم دي نوايو يعني نواة، يعني عدة نواة وعدة إلكترونات. هل تتكون من دي موليكول؟ هل تتكون دان نوايو يعني نواة وحدة اونتوغي دان نياج إلكترونيك. إذن بيان سور الوليدات دي نوايو راه مكايناش. إذن l'atome est constitué d'un seul noyau et d'un nuage électronique. إذن هاد الثالثة هادا دونك غندير هنا كروة. اوكي نمشيو للبروبوزيسيون الثانية ونشوفوها واش صحيحة. دونك لو نوايو porte des charges électriques. هاد لي شارج électriques اللي كاينين في النوايو est-ce qu'ils sont positives et négatives؟ positive seulement positif négatif. إذا الوليدات هي positif ما يمكنش يكون positif et négatif. دونك هنا ساسي هذه هي الكروة اللي غنديرو. لا بروبوزيسيون الثانية اشنو عندنا هنايا؟ شوفوا معايا هنا مزيان. دونك lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons il devient l'atome اللي كتاخد او لا كتربح او لا تكتسب واحد الالكترون ولا اكثر. il devient un néon positif électriquement neutre un néon négatif. دونك الوليدات واحد الاتوم اللي كتاخد واحد الالكترون ولا بليزيور ديليكترون بيان سور راه لي شارج نيجاتيف هما اللي كيتزادوا. دونك اللي كيتزادوا فيها يعني لي زيليكترون بيوليو كتار. دونك دون سو كا غيتكون ليا واحد نيون négatif, un néon négatif. Donc dans le cas du gain des électrons غيكون عندنا un néon négatif, ce qu'on appelle un anion. Donc الوليدات غنمشيو exercice numéro 2. على الوليدات on passe exercice numéro 2. Donc complétez les phrases en utilisant les mots suivants: nul, électron, perdu, nuage d'électrons, gagné, numéro atomique, électriquement neutre, noyau, nombre de charges positives. Donc un atome est constitué bien sûr d'un noyau entouré d'électrons. Chaque atome possède un nuage électronique. Nuage d'électrons, on peut dire nuage électronique aussi. Donc un nuage d'électrons déterminé d'électrons qui le caractérisent. Donc chaque atome a un nuage électronique qui contient un nombre défini d'électrons. Donc ce nombre se note Z. Le nombre se note Z. On l'appelle numéro atomique. On appelle le numéro atomique. Comme un atome contient autant de charges, donc autant de charges, donc autant de charges positives, que donc autant de charges positives. Donc نكتب charge positive يعني الذرة بما أن الذرة تحتوي على بما أن عدد الشحنات الموجبة كيساوي لي عدد الإلكترون que d'électrons. Bien sûr les électrons donc la charge des électrons est
égale le nombre de charges positives égale le nombre d'électrons. Sa charge électrique globale est nulle. Donc la charge de l'atome est nulle. Donc on dit que l'atome est neutre. Donc là, l'atome est neutre. Voilà, électriquement neutre. Et électriquement neutre. Donc un ion simple provient d'un atome à ion. Bien sûr, واحد ليون simple يعني واحد نيو simple ion يعني mono atomique يعني simple provient يعني ينتج عن ذرة اكتسبت donc ion gagné voilà ou perdu gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. اوكي الوليدات دابا اون باس. يلا الوليدات غنديرو هاد exercice simple. L'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est le plus petit des atomes. علاش؟ لأن فيها Z égale à 1 يعني un électron qui tourne autour de l'atome autour de noyau. Son diamètre est 1,06 fois 10 à la puissance moins 10 nanomètres. عطاني الديامتر ديالو. Donc le diamètre de son noyau mesure 2,4 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. Calculez le rapport entre le diamètre de l'atome et son noyau. Donc الوليدات في هذه الحالة غنشوفوا العلاقة بين diamètre de l'atome et le diamètre de son noyau. Donc voilà. Donc on va dire le diamètre de l'atome sur le diamètre du noyau. Donc atome bien sûr. Donc ça c'est 1,06 fois 10 à la puissance moins 10. Elle a le diamètre, donc c'est 2,4 fois 10 à la puissance moins 15 ou 15. Et bien sûr, 1 sur 0,6 sur 2,4. 10 à la puissance, on a quand on a 15 le fond, quand on est 15 moins 10, donc c'est 10 à la puissance 5. Donc الوليدات غنوجد هنا 45,000 تقريبا 45,000 يعني لو diamètre de l'atome راه كبر من le diamètre de noyau ب 45,000 مرة. Donc le diamètre de l'atome égale à 45,000 fois le noyau. Donc c'est diamètre de noyau. C'est le résultat. هنا جا طرح لي السؤال quel serait le diamètre de l'atome si son noyau ayant le diamètre d'une balle de tennis. Donc noyau du tennis. Donc quel serait le diamètre de l'atome si son noyau ayant le diamètre d'une balle de tennis. عطاني هنا le diamètre هو 6,5 cm. اش كنعوض donc 6,5 cm هذا le diamètre ديال واحد التنس un ballon de tennis. donc هذا هو النويو. donc le diamètre de l'atome فقط كنجيو كنعوضها. donc هذا donc ça diamètre donc c'est 45,000 كنضربها في هذا diamètre ديال النويو اللي هو 6,5 سنتيمتر. إذا الوليدات وكنحسب فقط كتحسب الوليدات غتعطيني هي 292,500 سنتيمتر. إلا بغينا نرجعوها المتر دونك سي 2000 دونك سي 2925 متر. تقسمها على جوج الأصفار على 100 دونك فوالا سي متر. دونك سي تقريبا واحد 3 كيلومتر. دونك لاتوم دونك هنا ملي كتكون عندنا سي لو ديامتر دو لاتوم. هنا هي يعني التنس عندك غير واحد 6 سنتيمتر مي لاتوم راه هي تقريبا واحد الديامتر ديالها واحد تقريبا 3 كيلومتر. دونك سي 2925 متر.
دونك أعزائي التلاميذ، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.